Oke. Oh, Ada lagi? terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Udah sepertinya saya rasa cukup ya, atau masih ada lagi? Ada ya. Lanjut Alibaba Bu. Kayaknya sini nggak sabar deh. Dia kayaknya dari tadi mungkin berharap, aduh udah dong jangan ada yang nanya lagi. Oke. Terima kasih sudah lebih kekinian. Iya, sama seperti tulisan kamu, lebih kekinian kali ini. Ada warna pinknya dan lebih besar di komputer saya. Apa itu Alibaba? Tadi kan saya sudah kasih kayak penjelasan kata pengantar sedikit sih tentang Alibaba. Sebelumnya ada nggak yang belum pernah mendengar kata-kata Alibaba? Ada nggak Alibaba? Itu Amitabha, Alibaba. Ada Bu. Ada yang belum pernah mendengar Alibaba sebelumnya? Belum pernah. Hah, belum pernah? Kalau aku sih taunya motivator. Saya belum pernah Bu, jujur. Siapa? Suci belum pernah. Wah. Hahaha, saya ikutan Bu. Ya. Tapi kurang jelas. Bentar. Aku Alibaba itu loh Bu, yang jualan, maksudnya website gitu, website itu e-commerce kan Bu? Ya benar, e-commerce. E-commerce. Pendirinya siapa? Jack Ma. Oke. Udah Bu, nama orang yang difilmkan. Oke, iya. Alibaba ini grup awalnya kayak cuman perusahaan e-commerce biasa, tapi jadi merambat ke Alibaba Group begitu. Jadi saya buat pena dulu. Alibaba ini, lo kok nggak mau penanya? Ntar, saya mau buat, ini. Jadi grup yang berdasarkan bisnis yang berdasarkan internet, e-commerce. Fokusnya ke e-commerce. Kita udah belajar ini apa? Udah kemarin. Bentar, saya lihat dulu. Belajar modul 5, organisasi pada sekarang. Kita udah belajar e-commerce kan, elektronik komersial. Jadi dia itu e-commerce alibaba.com kalau nggak salah ya. Terus si Alibaba ini bisnisnya itu B2B, C2C, and B2C. Apa ini? B2B itu business to business. Jadi kita belajar kalau di Indonesia e-commerce apa? Alibaba nyumbang APBD ke Indonesia, Bu. Kalau di Indonesia e-commerce apa? Tokopedia. Selain Tokopedia? Bukalapak. 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 Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Zalora, banyak banget ya di Indonesia. Nah, kalau di Alibaba ini dia pakai bisnisnya B2B. B2B itu business to business. Artinya model penjualannya terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Nah, sesama pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Tahu contohnya kayak mana? Contohnya apa? Misalnya importer spare part menjual ke pabrik tekstil. Jadi langsung ke pabrik tekstil melalui online tadi, e-commerce-nya, melalui website-nya. Jadi ini si importer si spare part mesin ini jual barangnya langsung ke pabrik
tekstil tanpa ada perantara. Nah, itu hebatnya, tanpa ada pihak ketiga. Jadi si Alibaba ini tidak pakai perantara pihak ketiga. Kalau nama di saham nggak pakai pialang, langsung. Jadi mereka memotong pialang. Kalau istilah sahamnya sih, memotong pihak ketiga seperti itu. Kalau dia C2C, konsumen to konsumen, jadi dia konsumen ke konsumen aja, nggak ada nih konsumen misalnya ada lagi nih pihak ketiganya, nggak, langsung konsumen ke konsumen. Penjualannya dilakukan konsumen ke konsumen, itu artinya model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya. Model ini muncul bersamaan dengan teknologi e-commerce Bukalapak, seperti Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Nah, ini kayak Shopee nih, misalnya saya jual lipstick, terus dibeli oleh si Taryuni, lipstiknya konsumen ke konsumen. Terus yang terakhir, e-commerce-nya si Alibaba ini B2 konsumen, business to konsumen, artinya mereka membuat penjualan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Kalau sehari-harinya itu misalnya dia bisnis makanan, ojek, sampai salon, itu ada di Alibaba. Ya kayak mirip-mirip Gojek kali ya. Ada makanannya, ada jasa bersih-bersihnya kan. Ada ojeknya langsung seperti itu. Jadi inilah bisnisnya, bisnis to bisnis, konsumen to konsumen, dan bisnis to konsumen. Jadi misalnya kalau mau salon langsung dari pesan aplikasi di Alibaba, nanti tukang salonnya datang ke rumah seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Buat yang punya akun Tokopedia mengalami kebocoran. Terus tadi saya bilang mereka tidak pakai orang ketiga. Terus mereka berusaha memotong si orang ketiga. Expanded to mobile. Jadi mereka juga mengembangkan bisnisnya ke mobile aplikasi. Bayangin betapa luasnya si Alibaba ini sekarang. Mobile aplikasi itu contohnya si Alibaba punya operasi sistem operasi Alios. Ini kayak misalnya Android 9.0 atau iOS. Kalau iPhone kan iOS. Nah, kalau si Alibaba ini Alios namanya. Mereka punya sistem operasi handphone sendiri. Terus mereka punya internet TV sendiri. Mereka punya mobile aplikasi sendiri, sistem operasi juga sendiri. Jadi si Alibaba ini yang darinya e-commerce sudah merangkup ke semua ini. Lanjut lagi. Apa aja sekarang? Awalnya cuma e-commerce, tapi si Alibaba ini sudah jadi grup. Apa aja sekarang? Si grup Alibaba ini ada Alibaba.com. Yang tadi saya bilang untuk mau beli apa bisa AliExpress, marketplace target at consumer worldwide. Ini konsumen to konsumen. Ini Alibaba.com, business to business atau business to konsumen. Terus leading wholesale, business to konsumen. Terus leading online, yang ini Juhuswa, ini bahasa ini ya, juhusuan.com. Siapa yang jago bahasa ini, bahasa Mandarin. Leading online group buying site in China. Ini online group ya, pembelian online group di Cina. Terus ada Taobao. Siapa yang udah pernah belanja di Taobao? Ada yang udah pernah belanja? Saya hampir ya nggak jadi. Ada yang udah belajar? Ada yang udah belanja? Iya, keuntungan lebih besar karena memotong pihak ketiga. Atau lebih murah juga kita bayarnya kan.
kita juga bayarnya lebih murah karena tidak ada biaya tambahan untuk pihak ketiga. Taobao, terus si Alipay, bahkan di Cina sendiri, saking si Alibaba ini menguasai pasar di Cina, kata teman saya yang tinggal di Cina, kalau kita masih kayak beli-beli jajan di pinggir jalan itu di Taiwan kan masih pakai uang ya, masih pakai uang cash. Di Cina mereka sudah pakai Alipay. Mereka pakai Alipay ini. Saya sampai tanya, bahkan penjual yang kecil pun kayak kaki lima itu pakai Alipay. Mereka pakai Alipay. Sebegitunya si Alibaba ini menguasai pasar di Cina. Penjual kecil pun pakai Alipay sekarang bayarnya. Mereka tidak pakai uang receh lagi. Malah teman saya heran, kok masih ada pakai uang receh katanya di Taiwan. Kalau di Cina di tempat dia, padahal tempat dia itu termasuk desa, masih dia tidak di Beijing atau tidak di kotanya, masih masuk ke perdesaan. Tapi sudah memakai Alipay. Tuh berarti jaringannya si Alibaba ini sangat luas di Cina. Terus ada Tmall-nya. Terus ada si Aliyun Cloud Computing. Oh, ini untuk apa? Computing and Data Management komputer. Ini mobile aplikasi kalau yang ini aliyun.com. Terus mari kita belajar bagaimana si Jack Ma, pendirinya kan Jack Ma, tadi saya katakan pendirinya si Jack Ma, memulai si Alibaba ini, si Alibaba Group ini sampai sebegini besarnya. Kita lihat nih ya, semua company Alibaba ini. Kita lihat dulu biografinya si Jack Ma. Dia lahir di Hangzhou, Zhejiang Province di Cina. Dia itu guru di Hangzhou. Ya, guru di Hangzhou. Dia dulunya guru ya, si Jack Ma ini. Terus dia pendiri Yellow Page Cina tahun 95, pendiri Alibaba tahun 99. Jadi si Alibaba ini didirikan tahun 99. Terus 2005 dia mendapat penghargaan atau predikat yang global leader atau pemimpin global muda dari Cina, pusat televisi Cina. Terus tahun 2005 dia termasuk 25 orang berpengaruh dalam bisnis di Asia versi Fortune. 2007 dia menjadi Business Person of the Year, jadi orang bisnis pada tahun tersebut oleh Business Week. Terus 2008 dia menjadi CEO terbaik oleh Barron. Terus dia pensiun dari CEO tahun 2013 di umur 48. Pendapatan bersihnya, net worth-nya 150 billion. Ada yang bisa bayangin nggak kalau kalian itu punya penghasilan bersih, pendapatan bersih itu segitu? Ada nggak yang pernah bermimpi 150 miliar? Belum ya, 150 miliar. Mimpi 100 juta aja. Mantan guru bahasa Inggris. Guru apa? Guru bahasa Inggris. Nanti kita lihat dia mantan guru apa. Dikasih tahu nggak di videonya? Jadi ningrat ya Bu kalau di Indonesia. Iya, mungkin dia kayak keluarga Cendana kali ya, 7 turunan enggak. Enggak habis ya si Jack Ma. Terus mungkin kita lihat ya. Aduh, mungkin ya enggak ada saingan kali Bu gitu. Atau mungkin strategis kali Bu tempatnya Bu gitu. Enggak juga ya, padahal saya tadi bilang sampai di desa pun si Alipay ini
masuk gitu. Dia ada saingan. eBay, kalau pembayaran itu kan ada eBay, dia Alipay-nya bersaing dengan eBay. Taobao saingannya, si eBay ini saingannya Taobao, atau Alipay juga saingannya. eBay bersaing dengan Taobao, Baidu dan Google bersaing dengan Yahoo Cina, 11min.com. Di sini pakai masih Yahoo Cina ya. Terus bersaing dengan Alibaba.com. Yang ini tadi si Baidu, Yahoo, Min.com ini bersaing dengan Alibaba.com. Jadi kita nggak bisa bilang dia nggak ada saingan. Malah ini semua ancaman bagi si Alibaba ini. Saya ngambil sumbernya dari sini. Nanti saya dimarahin kalau nggak buat sumber. Terus, oh iya, minggu depan kelompok berapa? 5. Kelompok 5 ya. Oke. Nah, saya nggak akan tanya. Ada pertanyaan. Kita akan lihat bagaimana si Jack Ma ini, si Alibaba ini membangun bisnisnya. Tadi Sinia bilang, Bu bagaimana katanya kalau yang belum punya pengalaman. Nah, karena tidak ada manusia yang lahir dengan pengalaman, betul tidak? Tidak ada manusia yang lahir, pasti semua dari bayi kan, bayi mana ada pengalaman gitu. Jadi mari kita lihat bagaimana Jack Ma memulai Alibaba. Saya akan share screen. Kalian bisa lihat sekarang screen saya. Coba. Ya, ada. Lihat, Bu. Beneran lihat ya? Ya. Jelas nggak gambarnya? Jelas, Bu. Terang ya? Iya, terang kan. Enggak, maksudnya iya belum bergerak, maksudnya yang nggak bergerak ini jelas nggak? Oh, jelas. Mm-mm. Jelas, Bu, jelas. Bukan manusia ya? Iya. Oh, kalau AliExpress tuh punya Jack Ma bukan sih? Iya, AliExpress pengiriman kan? Punya Jack Ma. eBay juga. Iya. eBay. Ayo, itu saingannya apa punya Alibaba? Atau aku pernah direkomendasiin katanya, coba kamu download eBay katanya. Punya siapa saingan? Kalau Alibaba kan pembayarannya pakai Alipay. Itu pembayaran, bukan. eBay apa eBay? eBay itu kayak Tokopedia gitu. Kayak gitu bukan sih? Kok belum download aplikasinya soalnya. Dia kayak jual-jual barang gitu. Iya. Kayaknya. Soalnya aku kan pernah tanya itu, pengen beli produk. Iya, Kan di Amazon nggak ada. Jual beli Di sih. Amazon nggak ada. Jual beli. Oh, jual beli. Itu saingannya sih. Dia kan punya Alibaba.com. eBay. Oh iya, itu semua Tokopedia. Iya, kayak Amazon gitu. Semua sudah bisa? Sudah bisa nampak layarnya nggak? Saya lagi ngetes layar tuh. Udah? Oke. Dengar suaranya? Enggak. Serius. My advice to the young people, 25 years old. Dengar suaranya? Enggak kedengeran? Hah? Kok bisa ya? Enggak kedengeran. Sekali lagi, Bu. Make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I'm 25 years old. Enjoy the show. Enjoy the show. Kedengaran nggak?
Nggak ada. Oh iya. Volumenya atau apa sih? Oh, nggak ada suaranya ya? Oke, saya putar videonya dari handphone dan dari Skype. Kayaknya kedengaran deh kalau begitu. Bentar ya. My advice to the young people, 25 years old. Dengar? Oke, jelas. Jelas ya? Oke, kita Oh, nggak ada lagi. enggak, tadi saya ngetes. Oke. Jadi saya putar dari 2, berarti ini nggak usah aja ada suaranya. Bentar. Oke, mulai ya. Dengar ya. Ada subtitlenya nih di sini. Sebentar. My advice to the young people, 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. From 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself. If you really want to be entrepreneur. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So 25 years old, don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. In the future, it's not about the competition of knowledge. It's a competition of creativity. It's a competition of imagination. Competition of learning. It's competition of independent thinking. If you think like a machine, the problem will come. In the past 20 years, we'll make people like a machine. In the next 20 years, machine will look like a people. So in the future, it's not knowledge-driven, it's the wisdom-driven. It's the experience-driven. In the past, it's the knowledge-driven, and it's the manufacturing-driven, and in the future, it's the creativity-driven. I think next 30 years, the world is going to change a lot. The new technology is going to change every aspect of the world. So this is what we think the world should be focusing on, not only the IQ, EQ, but also focus on LQ, the Q of love. Because only when you care the others, only you care the others that succeed and more successful than you are, you have the chance. 10 years ago, internet was so good. When nobody believed internet was so good. Now internet is so tough because all the smart people go to internet. So you should go to the off ground. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times. And I failed 3 times for the middle schools. No, I tried. There is examination that young people, if you want to go to university, you have to take the examinations. So I failed 3 times. When I graduated from universities, and before for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city.
You applied. 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I learned so much about the Hollywood movies, especially the Forrest Gump. Love Forrest Gump. I love Forrest Gump. Why do you like him? Simple. Never give up. People thinking he's dumb, but he knows what he's doing. And I was very depressed the day, year 2002 or 3 in the States. I was very depressed when I could not find out a way for the internet. And then I watched the movie My Friend's Home, Forrest Gump. When I see him, I think, this is the guy we should learn from. Believe what you're doing. Love it. Whether people like it, don't like it, be simple. And like the word, life is like a box of chocolate. You never know what you can get, right? I never know I would be here talking to you. I never know. But today I made it. I told my people in my apartment 15 years ago, guys, we have to work hard. Not for ourselves. If we can be successful, 80% of the young people in China can be successful. We don't have a rich father, powerful uncle. We don't have $1 from bank, 1 cent from government. Just work as a team. I worry about it today. Young people, a lot of young people lose hope, lose vision, and start to complain. Because we also have the same period. Because when I got, it's not a good feeling being rejected by so many people. We also depressed, but at least later we find that the world has a lot of opportunity. How you see the world, how you catch the opportunity. So, in the Hollywood gives me a lot of inspiration. At the beginning, I never thought. I thought when I was young, I said everything's possible. Now I know not everything's possible. When you have something, you have to think about. You have to consider about the others. You have to consider about the customer, society, your employees, your shareholders. Society. There are so many things that I think if you continue to work hard, there's possibility. It's not a mission. If you don't do it, nothing's possible. If you try to do it, at least you have the hope. Calm down. There's always way out. And keep yourself balanced. And meanwhile, don't try to keep, because business is a competition is a fun. Business is not like a battlefield. If you die or I win. Business, even if you die, I may not win. Right? So it's better fun. Videonya sampai mana katanya tuh? Hah? Videonya sampai mana katanya? Sampai ada orang laki-laki. Sampai mana orang baru mulai sampai mana?
Iya, dari awal. Jangan aja baru mulai. Baru ada gambar laki-laki tampan sama perempuan cantik. Halo, kita mulai ya. Oke. Iya betul oke. Ini kelihatan sudah? Belum Bu. Belum nampak kelihatan hidungnya. Belum? Ya udah, tapi belum jalan kan ini. Iya, belum. Mulai ya, 1, 2, 3. Sampai sahur kalau bisa. Jangan. My advice to the young people: make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand. Enjoy it. I mean, 25 years old. Enjoy the show. Enjoy the show. From 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself. If you really want to be an entrepreneur. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So 25 years old, don't worry. Any mistake is an income for revenue for you. In the future, it's not about the competition of knowledge. It's the competition of creativity. It's a competition of imagination. It's a competition of learning. It's a competition of independent thinking. If you think like a machine, the problem will come. In the past 20 years, we'll make people like a machine. In the next 20 years, machine will look like a people. So in the future, it's not knowledge-driven, it's the wisdom-driven. It's the experience-driven. In the past, it's the knowledge-driven, and it's the manufacturer-driven, and in the future, it's the creativity-driven. I think next 30 years, the world is going to change a lot. The new technology is going to change every aspect of the world. So this is what we think the world should be focusing on, not only the IQ, EQ, but also focus on LQ, the Q of love. Because only when you care the others, only you care the others that succeed and more successful than you are, you have the chance. 10 years ago, internet was so good. When nobody believed internet was so good. Now internet is so tough because all the smart people go to internet. So you should go to the off ground. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times. And I failed 3 times for the middle schools. No, I tried. There's examination that young people, if you want to go to university, you have to take big examinations. So I failed 3 times. When I graduated from university, and before for 3 years I tried failing the university. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to, even the KFC. When KFC come to China, come to our city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So for me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I learned so much about the Hollywood movies, especially with Forrest Gump. Love Forrest Gump. I love Forrest Gump. Why do you like him? Simple. Never give up. People thinking he's dumb, but he knows what he's doing. And I was very depressed the day, year 2002 or 3 in the States.
was very depressed when I could not find out a way for the internet. And then I watched the movie My Friend's Home, Forrest Gump. When I see him, I think, this is the guy we should learn from. Believe what you're doing. Love it. Whether people like it, don't like it, be simple. And like the word, life is like a box of chocolate. You never know what you can get, right? I never know I would be here talking to you. I never know. But today I made it. I told my people in my apartment 15 years ago, guys, we have to work hard. Not for ourselves. If we can be successful, 80% of the young people in China can be successful. We don't have a rich father, powerful uncle. We don't have a $1 from bank, 1 cent from government. Just work as a team. I worry about it today. Young people, a lot of young people lose hope, lose vision, and start to complain. Because we also have the same characters. When I got, it's not a good feeling being rejected by so many people. We also depressed. So at least later we find that the world has a lot of opportunity. How you see the world, how you catch the opportunity. So the Hollywood gives me a lot of inspiration. At the beginning, I never thought. I thought when I was young, I said everything's possible. Now I know not everything's possible. We have something you have to think about. You have to consider about the others. You have to consider about the customer, society, your employees, your shareholders, social side. There are so many things that I think if you continue to work hard, there's possibility. It's not a mission. If you don't do it, nothing's possible. If you try to do it, at least you have the hope. Calm down. There's always way out. And keep yourself balanced. And meanwhile, don't try to keep, because business is a competition is a fun. Business is not like a battlefield. You die or I win. Business, even if you die, I may not win. Right? So it's better fun. Yeah, tell them the story and tell them that if Jack, I don't think in this world there are a lot of people be rejected more than 30 times. If we 很认真保养哦，头发这么顺，又发错。金小花好懂吗？哇，也差太多了吧！没想到金盏花的有机成分居然这么厉害哎，它完全拯救了我的满头炸发。这个金盏花you know, the only give up. The only thing like we're like a Forrest Gump. We keep on fight. We keep on changing ourselves. We don't complain. Whether you are successful or not successful, I find that one people, when they finish the job, if they make a mistake, if they fail, if they always complain the others, this guy will never come back. If the guy only check himself, yeah, something wrong with me here, something wrong with me there, this guy has a hope. So many people I talked to at that time for Alipay, they say, this is the stupidest idea you have ever got. But I say, I don't have the stupid club as long as people use it. Now we have 800 million people using this Alipay. 1999, year 2000, and even at the Yahoo time, a lot of people say this Jack is crazy. He's doing something that we don't understand. A lot of venture capitalists give you money because there is such a American model already there. But they say Alibaba, we don't see this kind of model, right? They say Jack's crazy. Yeah, this is crazy guy. I mean, I remember my first time in Time magazine, they called me Crazy Jack. And I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. We know what we are doing. But if everybody agree with me, if everybody believe our idea is good, we have no chance. So that's the money we raised. We're very thankful. So when our investors make a lot of money, I feel proud and honored. Everybody is made unique and different.
So you must have a unique and different way. A lot of people today have a lot of complaints. Say, I don't have opportunity. I complained a lot when I was young, and suddenly realized complaint does not solve any problem. Where the opportunity always in the place where people complain. There are so many opportunities in the world, in this world, because there are so many complaints. If you can solve the complaint, one of the complaints, that's the opportunity. So this is what we made. I think young people, if my advice to be an entrepreneur, don't be scared of failure, of setbacks, and don't give up. When we start the business, we had 18 founders, including me. 17 of them, most of them my students, and most of them, well, today people think these 18 people, the smartest people in China. We don't think we're smart. Honestly, we all graduate from the very poor schools. The only thing we did was that we're very united. We all believe the future. We are all optimistic. And we learn through mistakes. We never give up. If you graduate from famous university, please respect the people who graduate from the poor schools. Those people like us graduate from a poor universities. Please respect yourself. We have chance. We came today to now. We made so many mistakes. People say, you are lucky. Yes, we are very lucky. We've been only 19 years to today's size. But we've gone through so many tough situations. We made so many mistakes that people cannot even imagine. Probably in 90 years. You have gone through so many tough experiences. And that will make you different. Halo. Masih di situ? Halo, udah mau jam 12. Kita punya waktu masih 10 menit untuk diskusi. Bagaimana? Jadi apa yang kalian pelajari dari si Jack Ma Alibaba? Alibaba.com. Gimana filmnya? Saya tahu. Bagus ya. Tentang menyerah, jangan takut gagal, di usia muda harus banyak mencoba. Dia tadi gagalnya sampai 30 kali. Sampai sahur kalau 30 kali ditolak. Ada nggak? Dia ditolak ini ya. Dia gagal dalam pekerjaan ya, bukan ditolak cinta 30 kali ya. Yang bucin, siapa yang bucin? Nah, biar nggak ngantuk aja. Atau Irfan udah pernah ditolak 30 kali? Oke, dari sini kita bisa pelajari yang pertama, latar belakang seseorang untuk menguasai bisnis itu tidak menghalangi. Seperti Jack Ma tadi dibilang, dia dari mana? Dari keluarga tidak punya apa-apa. Ayahnya bukan siapa-siapa, pamannya bukan siapa-siapa, bahkan punya $1 pun di bank tidak ada, kata Jack Ma. Tapi dia berani untuk memulai bisnisnya. Jadi si Jack Ma yang bukan siapa-siapa, latar belakangnya itu tidak menghalangi untuk dia mewujudkan impiannya. Yang kedua, apa yang kalian pelajari dari si Jack Ma mendirikan Alibaba ini? Tadi apa tadi? Katanya
ada yang sekolah di universitas ternama, terus ada juga yang sekolah di universitas murahan gitu. Jangan merendahkan mereka. Jangan. Oke. Terus katanya mengeluh itu nggak apa-apa. Nah, setelah mengeluh kita harus berusaha bangkit kembali. Oke. Benar. Jadi artinya apa? Si Jack Ma ini melihat visi yang besar. Jadi dia memiliki visi yang besar, tidak kecil gitu. Artinya dia gara-gara dari sekolah nggak terkenal, dia aja SD tadi katanya gagal 2 kali kan, 2 apa 3 kali. Di SMP juga dia gagal 2-3 kali masuk sekolah, ujian masuk sekolah. Itu tidak menghalangi dia untuk memiliki visi. Dia punya visi yang besar ke depan. Jadi dia tidak membuat itu semua berputus asa. Dia orangnya tidak pantang menyerah. Terus yang ketiga apa? Penolakan enggak masalah. Tadi dia bilang kan dia ditolak 30 kali. Bahkan dia pernah mendaftar kerja di KFC. Terus juga dia pernah melamar di Harvard sampai 10 kali. Harvard, seperti yang saya katakan tadi, itu universitas terbaik di dunia. 10 kali sampai ditolak. Kalau saya aja mungkin sekali aja ditolak Harvard udah patah hati. Udah patah hati sekali ya. Udah nggak mau lagi mungkin kuliah. Tapi dia nggak patah semangat, tetap dia di Amerika. Ya udah hancur ya. Rasanya sekali aja ditolak itu udah hancur ya. Ini sampai puluhan kali ditolak itu rasanya gimana gitu. Makanya dia bilang tadi mentalnya ya. Iya, punya mental itu tadi, visinya itu besar gitu. Dia melihat ke depan. Visioner. Jadi dia lihat memang visioner sekali dia. Mentalnya enggak mental ini, mental. Tadi siapa yang tanya bagaimana membangun mental bisnis? Tadi ada pertanyaan, bagaimana membangun mental bisnis nih? Kalau kita membangun mental bisnis yaitu kita harus punya visi, pandangan ke depan yang besar. Jadi ketika kita punya visi, kita akan berhasil begitu. Seperti yang dia katakan, dia bilang ke teman-temannya, kalau kita berhasil, 80% dari pemuda Cina akan berhasil juga. Seperti itu, dia bilang gitu. Jadi pertama mental kita yang memang harus dibenarin. Artinya visi kita harus memang benar-benar diperkuat. Yang selanjutnya yang keempat apa? Selalu percaya dengan ide kita. Ketika kita memulai bisnis, bagaimana orang lain mau mempercayai kita, sedangkan kita aja mungkin mau buka usaha apa, kita nggak yakin. Mau buka usaha baju nih misalnya gitu, desain baju sendiri, tapi bisa nggak ya, terus nanti kalau aku yang desain kira-kira cantik nggak ya, kira-kira kalau aku yang desain banyak nggak ya yang laku. Ketika kita sudah meragukan diri kita, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ide kita, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau kita percaya ide kita, oh ini aku udah ada desain baju, pasti bagus gini, tinggal bagaimana lagi aku buatnya. Ketika kita percaya ide kita, percayalah bisnis kita akan berhasil gitu. Kita bilang begini, misalnya kita jual produk enak nih makanannya, tapi kita nggak rasain. Bagaimana orang percaya makanan kita enak ketika kita pun tidak makan makanan kita? Seperti itu contohnya. Jadi kita harus percaya kalau makanan kita itu enak gitu. Ide kita itu bagus. Selanjutnya, belajar dari kompetitor. Tadi dia bilang dia belajar dari Hollywood. Banyak sekali inspirasi dari Hollywood. Dia juga belajar dari film-film Hollywood. Tadi ada yang nanya dia guru apa ya? Dia guru bahasa Inggris, dia penerjemah juga karena dia lama di Amerika. Jadi si Jack Ma ini dia belajar dari kompetitor. Ya, waktu dia hidup di Amerika, dia lihat tuh bagaimana bisnis di Amerika. Makanya sekarang
Dia katakan Alipay itu 800 juta yang pakai. Sementara masyarakat di Cina aja ada 1,4. Artinya cuma 600 juta yang nggak pakai. Lebih dari 50% pakai Alipay. Yang saya katakan tadi, hampir kebanyakan orang pakai Alipay sekarang. Tidak ada yang tidak pakai Alipay, atau mungkin tidak ada yang tidak tahu Alibaba di Cina. Nah, inilah founder e-commerce. Salah satu e-commerce terbesar yang ada di dunia. Apakah kamu salah satu darinya? Asik. Apakah kalian salah satu dari founder-founder yang akan berhasil? Lah, nggak ada yang jawab. Amin. Belajar. Amin, semoga aku ya. Iya, amin. Oke. Nia, gimana? Menjawab pertanyaanmu nggak? Mental kamu terbangun atau malah ciutnya? Ya, Bu. Mental kamu terbangun menonton film ini atau membahas terbangun atau malah ciut? Malah ciut. Loh, kenapa ciut nih ya? Kan bagus. Enggak. Terbangun, Bu, Terbangun. Tapi beda ya, nanti kalian pikir ditolak 30 kali, nanti kalian sudah ditolak oleh pria yang sama, ditolak kalian masih mempertahankan. Nah, itu beda lagi. Jangan, itu beda, itu langsung ditinggalin, gak usah dipertahanin. Langsung cari yang baru gitu. Ya, langsung cari yang baru. Top laki-laki masih banyak. Iya, benar sekali Dewi, laki-laki masih banyak. Oke, atau ada yang mau, sebelum diakhiri, ada yang mau ngasih pendapat tentang film ini tadi? Oh, pantes tidak ada yang ngasih obrolan di sini ya, nggak bisa ya? Obrolannya mati, Bu. Oh iya. Kok bisa dari tadi tak klik-klik, Bu? Kok nggak bisa? Iya. Saya kira Udah bisa. Oke, saya minta waktunya 5 menit ya. Bagaimana tanggapan? Ada yang mau ini? Ini udah bisa. Setelah melihat video ini, kita belajar bisnis Alibaba, alibaba.com. Nanti di pertemuan 11 kita ada juga diskusi kayak seperti ini. Nanti saya akan ada lagi bahas apa gitu, beda lagi dari sini. Saya akan pikirkan lagi nanti. Kita sistemnya mau bagaimana lagi. Atau kalian mau nonton lagi kayak gini nanti? Ibu mendingan next time tuh, Bu, jangan ibu kita suruh tanya ibu, mending ibunya tanya kita biar tahu nih anak-anak kemampuannya sampai mana nih nangkep materinya. Iya, kayak kuis tadi kan? Iya. Kan nggak mungkin juga. Tapi Kenapa? double. Oh, lebih banyak dari yang tadi. Maksudnya itu kan yang tadi kuis, sekarang ibu nih ngomong gitu. Jangan lemparin ke kitanya, mau tanya enggak, bingung akunya. Oke. Oh, saya yang tanya gitu. Kalau nggak ada yang jawab ya nanti kita yang tanya. Jadi berani buka bisnis? Nah, saya tanya nih. Aku sih pengen sangat terinspirasi, semangat, motivasi, dan kegiatan dari seorang yang biasa. Siap, Bu? Oh, boleh. Oke, berarti sekalian siap nih ya, saya tanya-tanya ya. Minggu depan, tapi enggak. Sekarang kan waktunya udah mau habis. Oke, nggak ada lagi ya. Iya, Bu, kirim linknya ya. Nanti saya kirim ya linknya ya. Thank you. Iya. Sama-sama. Habis, Bu, waktunya. Iya. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi?